नमस्कार जय जगन्नाथ हेलो फ्रेंड्स केमती अच्छंती आशा करे भगवान कृपारू भलरे थिबे मु मध्य भलरे अछि। आमे आज गाँ को आसथिलु देखंतु केते बढ़िया लागुची। एटा मो जेजंकर आलू कियारी केते सारा आलू लागिची पूरा एते बड़ खेतरे आलू लागिची। अच्छी एरा मो मामू का फैक्ट्री ब्लैक डियर कंपनी एडी सब काम एडी होची एडी स्त्री दिया होची एडी भाई नमस्कार आउ कौन केमती काम चलची काम ठीक ठाक चलची ये मोर प्रोडक्शन होची गंजी कवर आ स्टार्टिंग सब जेंट्स आइटम लेडीज गंजी का चलची। आउ भाई कौन कौन तैयारी होची आउ जो प्राइस कौन केमती रहउची हमर प्राइस 200 रु 500 700 जाय रहउची। सब भलो मटेरियल सब आछि मटेरियल नै की ओहो मटेरियल सब कोड आछि सब हमर आछि त्रिपुरा अछि कलकत्ता अछि लुधियाना अछि। हाँ केते दिन को केते गंजी सब तैयारी होची सब हम तो हजार हजार पीस तैयारी होची सिमते किछि नै बतना ये हमर छोटी है एटा हाँ ओटे साइड रे अछि बड़ हाँ आउ ए जो पूजा सरस्वती पूजा गणेश पूजा सब टाइम रे माने ऑल टाइम रे होची 365 दिन काम चलची नै एडा सब को जाको सब जाउची दुकान को जो सब रायपुर जाउची कलकत्ता जाउची एबे ओटे काम अछि हमर यूएस जीवो इंग्लैंड जीवो। हाँ अच्छा अच्छा माने यूएस इंग्लैंड जा हो हम गाँ रु भी माने यूएस इंग्लैंड भी माने जाउची माने सब रप्तानी होउथिबो गंजी सब केते जण भाई कोन काम करचंती आपण माने काम करचंती 20 जण पिला अछंती। अच्छा ए देखंदु आपण मटेरियल देखंदु भाई देखौचंती बढ़िया मटेरियल एकदम फाइन मटेरियल पिंदिले भी पूरा सॉफ्ट लागिवो देह को नहीं कॉटन मिसा पूरा कॉटन मिसा रहउची नहीं एक्सपोर्ट माल हम जहा ये माल से किछो फरक नहीं। हां अच्छा आपनकर व्यापार भलो चलची तो पूरा हां हां अच्छा हो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आउ जे भी माने आसीबे चाहिबे यदि एडी आसीकिना भी नहीं परिबे तरापुर पदालो नहीं आसीकी नहीं परिबे गंजी पैंट सब किछि हां भाई ये मेसिन टा कौन केमती माने कोड आछि कोन टी कहबे से विषय ये हो जे हमर जोटी मेसिन से जापान मेसिन सब ये थी ओडिसा रे भी कोड यार फैक्ट्री में तैयार होनी हम आसल दिल्ली रो आछला ये ओडिसा रे मिलुचे बे मिलुचे तारो ये जति प्रोडक्शन जो हमर कोळा मेसिन तारो आधा दो हां अच्छा ये मेसिन प्रोडक्शन पे ही ये कंपनी पे ही मेसिन थी हां बढ़िया है एथरे कोन डायरेक्ट इस्त्री भी हे परुची ना ना इस्त्री पे अलग अछि प्रेस पे अलग सब सिस्टम अलग। अच्छा अच्छा ये पूरा माने पादरे कोन चलिबो ना नाही कोन केमती सब करेंट ही चलिबो पूरा करेंट रे चलिबो नहीं देखंतु एटा जापानीज मशीन माने बढ़िया हैची पूरा माने करेंट रे चलची भाई को कथा आम जेमती नेचुरल गोड़ रे जेमती माडी के चलो सेमती नाही बढ़िया हैची माने बढ़िया रिजनेबल मशीन टा। ओहो ये दिन सब एठी मिलिबनी नहीं ये स्त्री भी से तार इलेक्ट्रिक डायरेक्ट खाली हैंड रे खाली चलेबे किंतु इलेक्ट्रिक रे कनेक्शन हेची बोदे नहीं हां तळो प्रेशर आछबो तो कपड़ा तळो टाणी ऊपर प्रेस दिया अच्छा अच्छा हां सिस्टम सब चेंज होवा माने एक्सपोर्ट माने एक्सपोर्ट हां 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 ये सब बढ़िया केते बड़ बड़ सूता बंडुली आपण माने देखि परजंती सूता बंडुली केते बड़ बड़ आमर जेति की ता 100 गुण माने मोटा सूता बंडुल सब एटा फैक्ट्री पूरा बढ़िया हैची मेसिन सब देखंतु मेसिनरी जिंस सब
ଆସନ୍ତୁ ଭେଟିବା ମୋ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଜେଜେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜ। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆମର। ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖି ସେମଟା ହେଇଗଲି 7 କିଲୋ କମିଗଲେ 8 କିଲୋ ହେ କାହିଁ ସେମିତି କହୁଛ? କମି ଯାଇଛି। ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଚୁଟି ପାଚି ଯାଇଛି। କାହାକୁ ଦେଖଉଛୁ? ନାଇଁ କଣ ଚାଲିଛି ସବୁ? କଣ ଚାଲିଛି ସବୁ? ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। କି ମିଟିଂ? ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ମିଟିଂ। ଏରେ ସେଠି କଣ ମାଛ ଧରା ହଉଛି ନା କଣ? ହଁ ଚାଲ ଯିବା। ଇଏ ହଉଛି ବୁବୁ। ବୁବୁ ହାय କରିଦେ ଟିକେ। ଆଉ ଯୋଉ କଣ କହୁଥିଲି କଣ କଣ ଲଗେଇଛୁ ସବୁ? କାନ ଲଗାଅ। ଏଇ ପାଣି ଆସିଲାଣି ଯା ଦବୁ। ଏସବୁ କଣ ବୁବୁ? ଆଳୁ ଫାଳୁ ଲଗେଇ ଆଳୁ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ଏଇପଟେ। ଏ ଯୋଉ କେବେ ଲଗେଇଲ ସବୁ? କଣ କିଏ କିଏ ମିଶିକି ସବୁ ଲଗେଇଥିଲ? ହେ ମାସେ 1.5 ମାସ ତଳେ ଲଗେଇଥିଲ ନାଇଁ? ଆଉ କିଏ ସବୁ ଲଗେଇଛ? ସେ କିଏ ତୋ ସାଙ୍ଗ କାହ୍ନା? ଓହୋ ସେ ପାଣି ଦଉଛି ସେଠି ନାଇଁ? ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଗଛ ସବୁ ଚାଲୁ ଦେଖିବା। କୋଉଠି ଆମ୍ବ ଗଛ ହେରିକା ସବୁ ଲାଗିଛି ସେପଟେ? ଇଏ ଯୋଉ ନଡିଆ ଗଛ କଣ ଜେଜେ କୋଉଠୁ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି? ଓହୋ ଓହୋ। ଆଉ ଇଏ ଆଳୁ ପୁଣି ଖୋଳା ହବ କୋଉଦିନ ଜାଣିଛୁ? ଓହୋ କୋଉଠି ନଡିଆ ଗଛ? ସେଠି ପୁରା ଚାରିପଟେ ଲଗେଇଛ ବୋଧେ? ପୁରା କିଆରି ଚାରିପଟ ଯାକ ଲଗେଇଛ ନାଇଁ? ଆଳୁ ଗଛ। ଆଉ ଏଟା ହେଲା ଧନିଆ ଗଛ। କୋଉଟା? ପାଣି ଦିଆହଉଛି। ଚାଲ ଦେଖିଆ କୋଉଠି ପାଣି ଦିଆ ହଉଛି ଯୋଉ? କୋଉଠି କାଇଁ? ଓହୋ କାହ୍ନା କଣ କରୁଛୁ? ଏଟା କି ଗଛ? ଧନିଆ ଗଛ। ଓହୋ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବେ ଲଗା ହେଇଛି ନୁହଁ? ଧନିଆ ଗଛ। ଏଇଟା କଣ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ? ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଲାଗିଥିଲା ବୋଧେ? ଓ ଏଠି କଲରା ଗଛ ଲାଗିଛି ନାଇଁ? କଲରା ଫଳିଲାଣି କଣ? ଇଏ ପୁରା କିଆରିଟା କଲରା ଲାଗିଛି ନୁହଁ? ସେପଟେ ନଡିଆ ଗଛ ପୁରା ଲାଇନ କରିକି ଲାଗିଛି। ବଥୁଆ ଶାଗ ଲାଗିଛି ନାଇଁ? ଇଏ ଗୋଟିଏ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଥରେ ଗୋଟେ ଥର ପୁରା ବିଲ ସାରା ବଥୁଆ ଶାଗ ଲାଗିଥିଲା ନୁହେଁ? ଏଇଟା ବି ଆଳୁ କିଆରିଟା ପୁରା। କଣ ଲାଗିଛି ବୁବୁ? କୋଶଳା ଶାଗ। ହଁ ହଁ ଏପଟେ ଏଇନା କଣ ପାଣି ଦବ ସବୁଆଡେ? ପାଣି ସବୁଆଡେ ଦିଆହବ। ଏଇଟା ବୁବୁ କି ଗଛ? ଓ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଓହୋ ତାକୁ କଣ ଏମିତି ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ କପଡା ଘୋଡେଇଛ? ଓହୋ ଛେଳି ଖାଇଯିବ ବୋଲି ଘୋଡେଇଛ ନୁହଁ? କଣ ହେଲାଣି ତା ଭିତରେ ନା ନାଇଁ? କେଜାଣି ଜଣା ପଡୁନି। ହେଇ କଲରା ସବୁ ହେଇଛି। କଲରା କାଇଁ ଆଉ କାଇଁ? କାଇଁ କୋଉଠି କଲରା ହେଇଛି? ଓହୋ ବଢିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ? ବହୁତ ସାରା କଲରା। ତ ନବା କି? ବଢିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ? ଜେଜ ଥିଲେ ନା ଆଜି ତ ଜେଜ କଣ ଆସିନାହାନ୍ତି ବାଡିକି? ହଁ କେତେ ବଡ ବଡ କଲରା ହେଇଛି। ଧନିଆରେ ପାଣି କାଇଁ? କୋଉଠି? ଏ କୁକୁର ଜାଲରେ ପଡିଯାଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ବାହାର କର। ଏଇ ତାକୁ ସେ ଛନ୍ଦୁରେ ହେଇଗଲା। ବାହାର କର ଶୀଘ୍ର କୁକୁରକୁ। ଏଇଠି ଜାଲ ଲାଗିଥିଲା ମାଙ୍କଡ ପାଇଁ। କୁକୁରଟା ଫସି ଯାଇଛି ଜାଲ ଭିତରେ। ଏଇ ଶୀଘ୍ର ଆସେ ଜାଲ ଭିତରୁ ହଟା। ଓହୋ ଯା ହଉ ବାହାରିଗଲା କୁକୁରଟା। ପୁରା ଛନ୍ଦୁରୀ ହେଇକି ପଶି ଯାଇଥିଲା। କେମିତି କଣ କେଜାଣି?
ବୁବୁ କହୁଛି ତାର କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହଉଥିଲା ସେ ଜାଲରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଥିଲା। ମିଶିକି କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ? ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିକି ପାଣି ଦଉଛ ନାଇଁ? ପାଣି ଦଉଛ ଭଲ, ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଭଲ ବଗିଚା କାମ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଭଲ ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ତୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କିରେ? ଆସିନାହାନ୍ତି? ଓହୋ, ଏଇନା କ'ଣ ଆଳୁ କିଆରି ଯେଉଁ କଲରା କିଆରି ସବୁଥିରେ ପାଣି ଦେବୁ? ହଁ, ଓହୋ, ହଉ ହଉ ତୁ ପାଣି ଦେଉଥା। ଆଉ ବେଲ ଗଛଟି ବି ଅଛି, ଏଠି ପିଜୁଳି ଗଛ, ଏଠି ସବୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ର ଅରୁଆ ଭାତରେ ପକେଇ ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ମନ୍ଦାର ଗଛଟି ହେଇଛି, ମନ୍ଦାର ଗଛଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସବୁବେଳେ ଏଇଠୁ ନେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା ହେଉଛି। ବୋଉ ଏଇଠୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ପୂଜା କରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୋ ଗଛ କେତେ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲା, ଆସି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ, ୱାଓ, ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ଅତି ମନୋହର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏତ ସହରରେ ଥିବା ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ସେଇ ବାଡ଼ି ବଗିଚା କାମ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତା ସାଙ୍ଗ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଚା, ଅଜା ଆଈଙ୍କ ସେଇ ଗେଲ ମିଶା କଥା, ଆଉ ଅଜା ଆଈଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଚା ପିଇବା ବହୁତ ନିଆରା। କେତେ ତଳେ ଏଠି ପଣସ ଗଠା ହେଇଛି, ଏଇଟା ପୁରା ପଣସ ଗଛଟା। ପଣସ ଗଛ ଏଇଠି ଭୂଇଁରୁ ଏଇଟା ହେବ ପାଖାପାଖି 5 ଫୁଟ ବି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୂମି ହେଲା ପୁରା 5 ଫୁଟ ବି ହେବନି। ପଣସ କଠା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଣସ କଠା, ମାନେ 5ଟା 6ଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ମାନେ ହାତ ପାଇକି ଏଠି ପୁରା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୋଳିକି ନେଇଯିବାକୁ। ନାଇଁ ସେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହଉ, ତାପରେ ମିଶିକିରି ଖାଇବା ଆମେ ସବୁ କଠା ଆଉ ପଣସ କଠା। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।